Ito, sponsor ng Normani. Normani, 300 pesos. Salamat, Normani. Salamat. Salamat, Normani. So, ang challenge natin ay patagalan ng Normani. Kung sino ang pinakamatagal ay siya manal ng 200. At yung first and second prize ay 100, ha? Okay, sino ano na? Ikaw, okay, sibog na. Yan ka sa gitna. Yan sa gitna. Saan na yan? Wait lang. 1, 2, 3, go! Normani. Okay. 15.17 kay Bo. 15.17. Next, ikaw naman. 1, 2, 3, go! Normani. Wala na. Okay, sige ulit. Nagtawa. Wait lang. 1, 2, 3, go! Normani. Okay. Si Bong pa rin, 15.17. Dapat matipid niyo yun. Sino na? Kalbo. Anthony, go! Normani. Ay, sayang. Konti na lang. 10.65. Si Bong pa rin ang first. Yun next. Normani. And 3, 2, 1, go! Normani. Okay. 12.41 lang. Sibong pa rin. Grabe ang ano, pamuslo. Sila. Normani. 10, 3, 2, 1, go! Ay, sir. 14.70 lang. 15.17 pa din. Sibong pa din. Next. Ay, next na. Dito. In 3, 2, 1, go! Normani. Wala naman sa sound. Wala sa microphone. Ito na rin po. Ay. Akala mo lang ako. 13.24. Tapos pa rin. 15.17 si Boom. Ayun pa next. Ayun na. Ito. 200 ito. Tsaka kung magka-press naman, ibig sabihin, ang sumunod kay Boom ay si Tos, si Eric. 14 point, ano siya, ay 13.17. Sige, sino pa? Mama. Kay Kao pa. 3, 2, 1, go! Nabit mo na, nabit mo. 6.93 lang. Okay, next. Next. Ayun na nga. Tuloy-tuloy na doon. Dali. Next. Okay. 3, 2, 1, go! Normani. Kaya matawa. Okay, meron tayong second. Tagkat, 14.4. May second na. Madali. Kaya, ang technique kasi dito, huwag kayong mapir sa kagad. Dapat ito. Normani. Ganun lang, huwag kayong mapir sa. Para di kayo nawawala, no? Binigyan ko na kayo ng teknika. 3, 2, 1, go! Normani. Ay, nakaka-technique. Diba, hindi na paper sa?
Magagalan pa. Next. Next. 12.86 lang, 12 point. First pa rin si Boom, second si Katkat. Okay, 3, 2, 1, go! Normally. Si Kaya. Ganun yung biyak. 10.74 lang. Next. And 3, 2, 1, go! Okay, 25.14. Second ka na lang, Boom. Second ka na lang. Sino pa next? 25.14. Okay, 3, 2, 1, go! Normally. Ay, dapat halina mo. Sabi ko sa sulo. Okay, wala. 12.91 lang. Next. Wala na? Next. And 3, 2, 1, go! Normally. Okay, meron na tayong second. Thank you din. 17.53. Wala na si Bo. Next. Ang kailangan nyo i-defeat 17.53 tapos 25.14. Nagkagani. Okay, 3, 2, 1, go! Normally. Gaot! Pasagyan na, next. Gaot! And 3, 2, 1, Hello. Okay na? Hi! Happy New Year! Okay na, in 3, 2, 1, go! Go! In 3, 2, 1, go! Normally. Wala na. Sino next? Malaman yan, nasa videoan. Jen, ano na Jen? Kita! Ano na eh, panlaban kami Norman. Panlaban ni Norman? Abo muna, ilang ano pang first? 200. Ay, 100. Ilang ano? Habulin ko. Ano lang, 17.53. 17. Hindi, yung first na habulin ko. Game, 3, 2, 1, go! Dikit na, 14.75. Unti na lang. Kasi pa. Next. Ano, wala na? Wala na? Si Brian. Dahil na? Okay, panalo na sa atin doon ang taas ng criteria. Okay. Ang champion ay 200 by Normani. Thank you, Normani. Thank you, Normani. Happy New Year. 100. Thank you, Normally! Normani. Happy New Year. So, God bless sa ating lahat.